ଆପଣ ବାହାଘର ତ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏ ବାହାଘର ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଏଠି ବର ଜଣେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ହେଲେ କନ୍ୟା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜାଣେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବିନତା ସାହୁ। ବିନତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଘର ଚଳାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଜଣେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ପୁଅର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଝିଅ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିନିତାଙ୍କ ମହାନତା ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛି। ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଘଟଣା କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ବିବାହରେ ଉଭୟ ପରିବାର ବେଶ ଖୁସି। ତୁମେ ଜାଣିକରି ଆଇଛ ମୁକ ବଧିର ବୋଲିକି ତମେ ଖୁସି ଅଛ? ଆଜି ସାହୁ ସମାଜର गोटे साहू परिवार भाई बहुत के मुझे बहुत धन्यवाद दूचे। बिना जतुरे आज मोर झील के गोटे कुंदा पिला के बिना निमंत्रण रे 3 दिन भितर दे साहू समाज हलदिया तेली आज सालेपाली नु कुबेर साहू और गरीब लोक मुई साहू समाज डांग पो गोटे के मुई कुंदा लोक के मो झील गोटे के दे दीछे। आज्ञा गरीब लोक किसी धन माल किसी नहीं पाए हेतकी दीछे आज्ञा बिना जौतुक रे मुई दीछे आज्ञा किछि नहीं देवार। एमिति एक घटना देखा मिली कलाहांडी जिला केसिंगा ब्लॉक बाळसे ग्राम पंचायत अंतर्गत रेंगाली हलदिया ठारे संपूर्ण साधारण बाहाघर परी सबू रीतिनीति चली। बर पक्ष और कन्या पक्ष विवाह उपस्थित रही दुही को आशीर्वाद करुछंती। हेले बर पक्षर कौन से यौतुक बाबद दाबी करा जाय नथिबारु कन्या पक्ष खुशी थिबा देखा मिलता। तेबे से जहाँ होना कहीं ए बाहाघर निश्चित भावे अन्य मानक प्रेरणार उत्स पलटिब। कलाहांडी खुशीराम साहू रिपोर्ट सूचना टीवी।